De Marcos capítulo 5. Chapter 5. Vamos a compartir algo que vamos a compartir ¿se acuerdan el domingo que me botaron de aquí? ¿Se acuerdan? Remember Sunday when they kicked us out from here? Me botaron de aquí. Remember that Sunday where they kicked me out from here from this platform? Y salía aquel hombre allá y me dijo, siervo Mojica. And this man just dared to call me Servant Mojica. Usted sabe cuando usted es amigo de alguien porque lo ofenden, usted lo sigue amando. You know when you're somebody's friend, when they continue offending you, you just like keep loving them? Para mucha gente es un halago, pero los que tienen identidad saben que eso no es un halago. The people get along, but for those who have identity, they know that doesn't melt them or shake them. Marcos capítulo 6, versículos 21 al 43. Mark 6, 21 al 43. 21 to 43. Si usted me presta, por favor, su mente un ratito, no se me desenfoque. If you can please lend your attention to me for a couple minutes, do not lose your focus. Siento en mi corazón I feel in my heart que alguien esta noche va a ser transformado a través de esta prédica that somebody tonight will be transformed through this preaching, y alguien va a ser sano en esta noche and someone will be healed tonight. y alguien que nos está viendo a distancia va a ser sano en esta noche. And if you're watching from the distance, you will be healed. Quiero firmemente en el poder de una palabra. I firmly believe strongly in the word, the power of a word. Quiero que vaya conmigo. Quizás usted lo ha escuchado muchas veces. And please join me. Maybe you heard it a couple of times. Yo también lo he escuchado muchas veces. Well, I heard it a couple of times as well. Lo aseguro que esta noche no va a ser igual. But I do assure you this night will not be the same. Tiene Mateo 6, 21, Mark 43. 6. Marcos. Mark 6. Sí. Marcos vive cerca de Mateo, por eso que a veces se My confunde. bad. Matthew lives close to mine. That's why I called him out too. Dice las escrituras de la siguiente manera. And it says in the following manner. Habiendo pasado Jesús nuevamente a la otra orilla, se reunió una gran multitud en torno a él y estaba junto al mar. Y llega uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: mi hijita está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea sanada y pueda vivir. Y fue con él y lo seguía una gran multitud y lo apretujaban. Y una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre y que había sufrido mucho de parte de muchos médicos y gastado cuanto tenía sin sacar ningún provecho, más bien empeoraba. Al oír acerca de Jesús, llegó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus vestidos, sanaré. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que había sido sanada de aquel azote. Al momento Jesús sintió en su interior el poder que había salido de él y volviéndose a la multitud preguntaba: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le decían: ¿ves que la multitud te apretuja y preguntas: ¿quién me ha tocado? Y miraba alrededor para ver a los que habían hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, reconociendo lo que había sucedido, vino y se postró ante él y dijo toda la verdad. Entonces él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu azote. Vamos hasta ahí, luego vamos a compartir la otra parte. Then we're going to share another part, but we'll leave it there. Esta escena se da en un momento donde Jesús sale de otro escenario, This scenario, Jesus just left another scenario donde un hombre que estaba atormentado fue liberado. where a man who was being tormented was set free. Jesús venía de acabar de liberar un endemoniado. So Jesus just delivered a man who was demon possessed. Y todos conocemos la historia de este endemoniado gadareno. And we all know the story of this demon possessed man from the Gerasenes. Lo interesante es que este hombre vivía atormentado por algo que nadie le había podido sacar de adentro. But what's interesting, this man was tormented by something that nobody was able to cast out from him. Estaba destinado a vivir en los cementerios. He was destined to live in tombs. Una de las cosas que siempre hemos dicho, que lo que el sistema no puede sanar lo mata. And we said before that what the system can't heal, they kill. Cuando hablo sistema, estoy hablando de los religiosos. And when I mention the system, I'm talking about the religious system. Religioso, todo lo que no puede tocar o cambiar simplemente lo manda a morir. Anything that the system cannot heal, they send it out to get to die. Usted ve gente que tiene problemas de alguna área de su vida Now, so you see people who have problem in their life, y el sistema no los restaura, los mata, but the system does not restore them and say they kill them los manda al infierno. or they send them to hell.
como si no vivieran en un infierno ellos. as if they weren't already living a hell themselves. Entonces Jesús viene de ese escenario de liberar a un endemoniado So Jesus just came out of this scenario. que no tuvo que ir a cazarlo, sino que el endemoniado sabía que en él había autoridad. And he didn't have to show himself out, but the demons knew that he had authority. Cuando usted reconoce quién usted es, When you know who you are, usted no anda cazando demonios, you're not out here talking to demons. porque usted no tiene que reconocer quién está endemoniado. Because you don't gotta recognize who's being possessed. El endemoniado reconocerá quién es usted. The demon will know who you are. Venimos de una experiencia en estos días And I actually come from an experience within these days donde había una persona que estaba envuelta en el mundo del satanismo y magia negra y todas estas cosas. with a person who was involved in the world of black magic and Satanism. Estuvimos allí ministrando And we were ministering. y cuando me le acercaba, And when I got close to this person, no le estaba tocando. I wasn't touching them. Él tenía la cabeza hacia abajo, He had his head crouched down. pero cuando me le acercaba, But when I got close, hacía, he would do this. ¿verdad que sí? Am I wrong? Y gritaba. No le estaba tocando, And I wasn't touching him. no le estaba gritando. I wasn't shouting at him. Él sabía quién tenía delante. He knew who was before him. Cuando usted es esa autoridad, When you know authority, usted sabe que sus gritos no son necesarios. you know that your shouts are not necessary. A veces tenemos un endemoniado gritando See, sometimes we got this demon possessed shouting. y uno que no está endemoniado, pero parece estarlo gritándole más fuerte. And one who's not possessed, but they seem like it because they're shouting louder. Como si el que gritara más fuerte pudiera ir por encima del otro. As if who shouts louder is the one who beats over them or wins over the other Quien one. tiene autoridad no grita, simplemente le ejerce. But who has authority doesn't need to shout, but they just exercise the authority. Uno de los mejores gobernadores de Puerto Rico dijo algo muy fuerte. One of the best governors of Puerto Rico said something very strong. La razón no grita, la razón convence. Reason does not shout, reason convinces. Luis A. Ferré. Luis A. Ferré. Luis Alvarez. Just say it with me. Guys, Ferré, pero we are Americans, sí, Ferré, Ferré. American for real. Que suena bien americano. Very American. Shit. Entonces, de alguna manera, este endemoniado fue libre. And one way or another, this man was set free. Los que saben dicen que habían sobre 2,000 cerdos. And for those who know, they say there was about 2,000 swines. Algo importante porque esta casa es una casa de gente que libera. And it's important because this house is the house that delivers people. Cuando usted libera un endemoniado, When you deliver a demon possessed man, no deje que los demonios vayan a donde quieran. don't let the demons go just wherever they please. Dele instrucción. Give them an instruction. Dígale a dónde van. Tell them where they have to Dígale go. qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Tell them what they can do and what they cannot do. Si usted lo saca de aquí, If you take them out from here, te vas de aquí. you go out of here. That's Pero no it. lo dice a dónde vaya. But wherever he goes, Se van a quedar en el estacionamiento. he's probably going to stay in the parking lot. Cuando yo tengo que liberar a alguien, So when I got to deliver somebody, tú te vas de ese cuerpo, I say, leave that te body vas a lugares desiertos and go to deserted places donde no viva nadie. where nobody lives, Y allí te quedas and you will stay hasta que there yo te diga. until I say so. He mandado unos cuantos. And I sent a couple of them. Oye, ¿y tú te mandó aquel también? Sí, aquí estoy. And the demons talking to him like, yo, he sent you out here too. And he's like, yeah, he did. Como quitarle el león de encima a alguien y soltarlo y dejarlo que vaya a coger a otro. Because then they shot and they let it take another. Háblele claro, usted tiene el poder y You la gotta speak autoridad. clear because you have the power and the authority. Después de esto, So then after that dice que moment, Jesús pasó nuevamente a la otra orilla. so that Jesus passed on the other side of the shore. Jesús encontró el endemoniado, se encontró una tormenta. He finds himself a storm Una tormenta el endemoniado. before the demon-possessed man. Jesús iba de lado en lado trabajando. So in other words, Jesus was side to side just working. Él estaba haciendo lo que su padre le envió a hacer. And he was doing what his father has sent him to do. Las tormentas, los vientos se sometían a su voz. And the storms and the winds, they would submit to his voice. Porque reconocían un hijo en la tierra. Because they recognized that a son was on the earth. Y de repente Then all of a se reunió sudden, la multitud. the multitude came together. Y estaban cerca del mar. And they were close to the sea. Pero llega uno de los principales de la sinagoga, But one of the leaders of the synagogue come, llamado Jairo. Usted conoce la historia de Jairo. named Jairus. You know the story of Jairus. Jairo no era cualquier persona. You see, Jairus was not just any type of person. Número uno, era reconocido en el territorio. Number one, he was recognized in the territory. Número dos, Number two, tenía mucho dinero. he had a lot of money.
Número 3, Number 3, tenía gente que lo respetaba. he had people who respected him. Este hombre no era cualquier persona. This man was not just any man. Era conocido y respetado. He was known and he was respected. Pero tenía un problema. But he had a problem. Tenía una hija He had a daughter que el mismo sistema al que él servía no había podido sanar. that the same system that he was served could not heal. La niña estaba enferma And the daughter was sick. y estaba a punto de morir. And she was at the point of death. Y cuando él sabe que Jesús está en el área, And when he knows that Jesus is in the area, va tras Jesús para suplicarle que sanara a su hija. he goes behind Jesus supplicating to heal his daughter. Así que cuando lo vio, And when he saw her, cayó a sus pies. he fell to his feet. Para usted y para mí es algo normal. You see, for you and for me, it's something normal, right? Pero usted tiene que ponerse los pantalones de Jairo. But you got to get in his pants and his shoes. Número 1, Number 1, los que compartían lo que él hacía who shared what he did, se podían mofar de él por lo que estaba haciendo. they could have mocked him for what he was doing. Este sistema condenaba a Jesús. Because this system was condemning Jesus. Sin embargo, ante el desespero, But before this desperation, porque su hija estaba muriendo, because his daughter was dying, este hombre decide que no le importa lo que piense la gente. this man chooses to not care what people will think. Si tú no me puedes ayudar, He said, if you cannot help me, tampoco me vengas a criticar. don't even come to criticize me. No me importa lo que tú digas de mí. Because I don't care what you got to say about Este me. hombre This man tiene el poder para sanar a mi hija. has the power to heal my daughter. No me importa perder el núcleo de mis amistades. I don't care to lose the nucleus of my friends. No me importa cuántos me critiquen. I don't care how many people can criticize me. No me importa si me botan de la sinagoga. I don't care if they kick me out of the synagogues. Porque lo que la sinagoga no ha podido hacer, Because what the synagogue couldn't do, este hombre lo puede hacer. this man will. No sé cuánta gente hay aquí hoy So how many people are here que están dispuestos a perder la vergüenza are willing to lose the shame porque saben que lo que necesitan because they know what they need? no está en manos de un sistema, It's not in the hands of a sino está en system, manos de alguien que tiene el poder para liberarte. but in the hands of someone who has the power to set free. Jesús era esa persona. And Jesus was that person. Jesús era ese hijo. Jesus was that son. Jairo cayó a sus And pies Jairus fell to his feet y le suplicaba. and he O sea, supplicated. caer a los pies de Jesús He felt the feet of Jesus. es reconocer la autoridad que él portaba. He recognized the authority that O Jesus sea, no era carried. cualquier He persona, wasn't just any person. era un hijo en la tierra. He was a son on the earth. ¿Sabes cuánta gente conocía a Jairo? You know how many people knew Jairus? ¿Sabes cuánta gente en la sinagoga lo respetaban? And how many people respected Jairus? ¿Sabes cuántos rabinos tenía que conocer? How many rabbis he knew? ¿Cuánta gente oraba y ayunaba con él? How many people prayed and fasted with Jairus? Porque orar y ayunar era una tradición, Because that was just a tradition. no era algo que daba poder. But it was nothing that was meant for him. Solo la iglesia lo ha tomado de esa manera. Only the church took it that way. ¿De qué me vale orar y ayunar What's the point of me praying and fasting? si no tengo identidad para reconocer quién soy en el If I don't reino? have the identity to recognize who I am in the kingdom. No me venga que usted ora 40 días, que ora 40 noches. You see, I don't care if you pray 40 days a night. Si usted no sabe quién es usted, If you don't know who you are, usted está ayunando y orando desde una condición y no desde una posición. you're praying and fasting from a condition and not a position. El mundo está lleno de gente religiosa. And the world is full of religious people. Yo siempre lo digo. I've always said La gente que más oraba y ayunaba the people who prayed the most eran los fariseos were the Pharisees. y nunca pudieron sanar a nadie. And they were never able to heal anybody. El secreto de sanar a alguien Because the secret to heal somebody no está en las personas que oran, is not in the people who pray. aunque la oración es sumamente necesaria. Though prayer is very necessary. Está en personas que tienen identidad It's in the people who have an identity y que reconocen que tienen la autoridad que el Padre le entregó. and recognize the authority the Father has given to them. Usted puede vivir orando desde una condición You can pray from a condition y nunca poder hacer nada. and never do anything. Y usted puede pararse en su posición You can't stand in your position, sabiendo quién es usted knowing who you are, y dar la orden para que las cosas acontezcan. and give the order for things to happen. Este hombre estaba desesperado. So this man was Caía a desperate. los pies de Jesús He fell to the feet y of le Jesus suplicaba que sanara a su hija. and supplicated for Jesus to heal his daughter. Mi hijita está agonizando. So my daughter is dying. Le suplicaba con insistencia. He supplicated, insisting. Pon las manos sobre ella He said, if you lay your hands on her para que sea sanada y pueda vivir. so that she can live and be healed. Solo Be un healed. padre Only a father que tiene una hija muriendo en su that casa has a dying daughter in his house hace una cosa como esta. does a thing like this one. Usted no puede tomarlo livianamente. You cannot take it lightly. Tiene que ponerse en el lugar de ese padre. You got to stand in the position of that father. Y la madre que quedó en la casa, And the mother who stood home que posiblemente le insistía. that possibly was insisting. Ve
vete y búscate ese Jesús. Go and find Jesus. Nuestra hija se está muriendo. Because our daughter is dying. Nuestra hija está a punto de morirse. Our daughter is at the point of death. No sé qué va a hacer, pero busca a Jesús. I don't know what you're going to do, but go look for Jesus. Ella sabía And she knew que sus amigos de la sinagoga that the friends of the synagogue no podían hacer nada, could do nothing for them. pero aquel But he, cuya gente de la sinagoga lo rechazaba on whom the synagogue rejected, tenía el poder para sanar a su hija. had the power to heal his daughter. Y Jairo viene And Jairus donde comes está Jesús where Jesus a is at suplicarle. to supplicate to him. Cayó a sus pies, And he fell to his feet. reconoció autoridad, He recognized authority. pero de repente But then all of a una sudden, mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre a woman with 12 years with an issue of blood aparece en la escena. arrives to the scene. Esta mujer And this woman era una mujer sencilla, was a simple woman, pobre, poor woman, no considerada. not considered. Dice que había sufrido mucho de parte de los muchos médicos And that she has suffered plenty because of doctors. y gastado todo cuanto tenía. And she spent everything that she had. En otras palabras, vivía pobre ya. In other words, she was already living poor. Cuando dice que había sufrido mucho, When it says that she has suffered eso plenty, viene de la palabra griega pasco. that comes from the Greek word pasko. ¿Sabe qué significa? Do you know what that means? Hasta el punto de sufrir mentalmente. To the point of suffering mentally. El sufrimiento de esta mujer So the suffering of this no woman estaba conectado al flujo menstrual, wasn't just to her menstrual cycle, porque de eso ya se acostumbraba. because she was already getting used to it. Hay cosas a las que te acostumbras, Because that means you get, how you pero get el accustomed to problema it. es que ya mentalmente estás afectado. But the problem is that mentally you're already affected. Lo que le dolía no era su enfermedad, So what was hurting her was not much her sickness. era el rechazo que provocaba su It enfermedad. was the rejection that her sickness was causing. Esta mujer tenía que vivir separada. So this woman had to live separate from Si society. esta mujer tenía contacto con alguien, Because if she had contact with somebody, le podía costar la muerte. it could have costed her O life. sea, esta mujer estaba totalmente This woman was completely sufrida, suffering. cansada de la She vida, was tired of life. 12 años en la misma condición. 12 years in the same condition. Lo he dicho otras veces, pero permítame refrescarlo. I said it before, but let me refresh it to your memory. ¿Sabe? No es lo mismo It's not the same thing. usted estar en su menstruación, You being in your menstruation usted es libre, and free. pero en el tiempo de esta But in mujer the time of this woman, significaba que era inmunda, impura. meant that she was unclean, that she was not pure. A quien tocaba se convertía en impuro. And whoever she touched became unclean. A quien tocaba y esa persona estaba contaminado. Whoever she touched, that person was contaminated. Ni el esposo la podía tocar. Not even the husband was able to touch Esta her. mujer no se podía casar. This woman couldn't even couldn't get married. Ningún hombre la quería tocar Because no man wanted to touch her. porque se contaminaba. Because she will get Tú contaminated. tienes que ponerse en el lugar de esta You mujer. gotta get in her shoes. Estaba al punto del desespero. She was at the point of desperation. Y sabes que si tocaba a alguien, And if she knew she touched la somebody, podían sentenciar a muerte. they could have sentenced her to death. Pero ella se dio cuenta de algo. But she realized something. Hay un hombre pasando por aquí hoy. There's a man passing today Se llama Jesús. whose name Yo he Jesus. escuchado que ese hombre sana a la gente. I've heard that this man heals Yo people. he escuchado lo que ese hombre hace. I've heard what this man can do. Y yo creo que ese hombre me puede sanar. And I believe that this man can heal me. Por eso dice la escritura That's what scripture tells us. que ella decía, That she would si say, tan solo tocar el borde de su manto, if I only touch the border of his mantle, seré sana. I will be healed. ¿Sabes cómo se llama eso? Do you know what that's called? El poder de la confesión. The power of confession. El poder de la confesión. That's called the power of confession. Nadie tuvo que motivarla. Nobody had to motivate her. Nadie tuvo que convencerla. Nobody had to convince her. Ella se dijo a sí misma, She told herself, si tan solo tocar el borde del manto, if I could only reach the mantle, yo seré sana. the border, I would be healed. No tenía un equipo de motivadores. There was no team of motivators. Lo que mucha gente necesita hoy. And that's what a lot of people need today. Alguien que me motive. Somebody that can motivate. Dígame quién motivó a esta mujer. Tell me who motivated this woman Si there. estaba triste, desamparada y sola, And she was alone and she was sad pobre, and poor, sin dinero, with no money, sin esperanza, with no hope, sin familia. with no family. Dígame si usted está peor que ella hoy. And worse. And you think you're worse than her today? Wow. Ella no dijo me quiero matar.
And she never said, I want to kill myself. Ya no dijo, mi vida no tiene sentido. She didn't say, my life has no meaning. Y estaba constantemente buscando a alguien que la sacara de la condición. She was constantly looking for somebody to take out of her condition. Por eso había gastado todo lo que tenía. That's why she had wasted everything that she had. Pero nadie la había podido sanar. But nobody was able to heal her. Pero un día, diga conmigo un día. But let me tell you that, say Diga one day. un jueves. Say on a Thursday night. Diga un jueves. See, on a Thursday night. Yo decidí llegar a la I casa. decided to arrive to the Porque en house. casa había un milagro para mi Because vida. at the house it was a miracle for my life. Yo había experimentado todo. I've experimented it all. Todo lo había tratado. I tried it all. Diga, pero un jueves. But one Thursday Diga, night, pero un jueves. say one Thursday Yo night, tomé una I decisión. made a decision. Mi vida no será igual. My life will not be the same. Javier, tú eres sano por el poder de la You palabra. are healed by the power of Javier, the te word. declaro la palabra. I declare the word. Javier, eres sano por el poder de la palabra. Are healed by the power of the word. Javier, eres sano. You are healed. ¿Alguien sabe lo que estamos Does hablando? somebody know what we're talking No about? es hasta que te cansas. You gotta get tired. Ahora, ¿cuál fue el pensamiento de ella cuando todo estaba mal? What was the thought of her when everything was going wrong for her? ¿Por qué esto me pasa a mí? Why is this happening to me? Si él me quiere sanar, que venga donde mí. If it's true that he gotta come to me. No, porque donde hay una mujer violenta, But what happens when there is a violent no woman? espera que alguien la vaya a ver. She's not waiting for somebody to see her. Son mujeres violentas en la fe. Other violent woman in the faith. Son las que dicen, yo no tengo que esperar que venga a donde mí. She said, I'm gonna wait for him to come to me. Si tengo piernas, puedo caminar She hasta said, if I allá. still got my feet, I gotta walk to No me him. importa lo que la gente diga. Because I don't care what people gotta say. Su primer problema era mujer. Her first problem, she was a woman. Ya tenía un problema. She already had a problem. El segundo The second problem, estaba enferma. that she was sick. El tercero And the third problem, estaba más pelada que don Ramón. she was broken than Don Ramon. Le explico quién es don Ramón, usted sabe. Estaba harta de la vida, She was tired of life, pero no había perdido su fe. but she didn't lose her faith. Estaba en un momento difícil. She was in a difficult moment. ¿Y sabes qué es lo más complicado? What's the most complicated thing here? En términos humanos, In human terms, estaba compitiendo con un hombre que tenía dinero. she was competing with that's crazy, with a man who had more money. Porque Jesús está camino Because Jesus is walking a la casa de un hombre conocido to the house of a man who is que known, tiene dinero, who has money, que tiene reputación en la ciudad. who has a reputation in the city. Y Jesús va para la casa de él. And Jesus is going to his house. Y de repente una mujer pobre, But then all of a sudden, this poor woman, pero llena de fe, all right with faith, aquel tenía dinero that man had money y tenía fe, and had faith. pero esta tenía más fe But todavía. this woman still had more faith. Porque si la descubrían haciendo lo que estaba haciendo, Because they didn't discover what she was doing in the moment, la podían matar en el momento. they could have stoned her to death. Pero ella dijo, ¿qué puedo He perder? said, what I gotta lose? Si he estado muerta por estos 12 I've años. been dead for 12 years already. Y ahí adelante va el que tiene la vida. And I see life right in Si front él of me. tiene la vida, And if he has a life, no me importa morir en el I intento. don't care if I ¿Alguien sabe lo que estamos hablando? Does somebody know what we're talking Yo me about? voy a parar en mis pies So I'm gonna stand on my y feet voy a correr hacia mi and milagro. I'm gonna run to my miracle. Ese hombre tiene lo que yo necesito. Because that man has what I need. ¿Qué puedo perder? What can I lose now? ¿Qué puedo esperar de la gente? What can I expect out of people? Esta mujer estaba decidida. This woman was decided. Diga conmigo el poder de la confesión. Somebody say the power of confession. Ella no preguntó She did not ask. y estaba convencida. She was convinced. Si tan solo tocare If I could only touch el borde, the border, pregúnteme por qué el borde del manto. ask me why the border of that mantle. El manto tipificaba la tradición judía. The mantle, it signified Jewish tradition. Los flecos y todo lo que tenía el manto The flocks of the ends of what the mantle had, encerraban los 603 ordenanzas de la ley, and enclosed the 613 commands from the law. incluyendo la que la hacía impura a ella, Even the one that considered her unclean. la que la hacía despreciada. Even the one that considered her Pero de repente, rejected. But lo que la condenaba what was condemning estaba sobre el que la liberaba. was on top of the one who was Porque delivered Jesús her. tenía el manto encima, Because Jesus had the mantle on him, no para cubrirse. not to cover himself. ¿Por qué no necesitaba cubrirse con nada? Because he didn't need to be covered by that. El manto sobre él The mantle he had over estaba him diciendo, was telling the world lo que a otros condena, that what it condemns yo to lo other cargo people, sobre. I carry it on top of me. Porque la ley
You see, because the law tenía como intención llevarnos a Cristo. had the intention to take us to O sea, what? yo estoy cargando And I'm carrying lo que a ti te condena. what condemns you. Esta mujer dijo, And this woman said, si él carga el manto if he carries the que me mantle mantiene that separado, maintains me separated, entonces él tiene el poder that means he has a power para conectarme a la esencia que yo perdí. connect me to the essence that Alguien I debe belong to. entenderlo en este día. Somebody needs to understand this tonight. Son 12 años en lo mismo, You see, it's 12 years in the same condition, pero ella estaba convencida de algo. but she was convinced of something. Si tan solo tocar el borde de su If manto. I can only touch the border of his mantle. No era el manto, It wasn't just something era quien lo simple. portaba. It was the one who was carrying the Oiga mantle. esto, no era el manto, It wasn't the mantle. era quien lo portaba. It was who carried the mantle. Yo estoy decidida, dijo ella. She said, I'm decided. Quiero que usted vaya conmigo en esto. I want you to follow me with this. El poder de la confesión. The power of confession. Jesús iba donde la gente a sanarlos. Jesus went to people to heal them. Esta fue la primera mujer y el primer caso This was the first woman, the first case, donde alguien viene y sin permiso le arrebata un milagro. where somebody comes without permission and takes the miracle from him. Se mete entre la gente. So she gets in between the people. Todo lo que ve son las espaldas de la gente. All you can see is the backs of people. Porque si viene de frente, Because if she comes from the todo front, menos Jesús se viene a correr. pretty sure everybody would have started running. O sea, mire la condición y la posición de ella. Now look at her position and the Yo necesito condition. llegar a ese hombre. She said, I need to write to this man, Y lo único que veo es lo que he visto toda mi vida. and the only thing I see is what I've seen all my life already. Las espaldas de la The gente. backs of people. Porque donde me ven me dan la espalda. Because wherever I turn to, they Y give donde me the vienen de back. frente y me ven, ¿qué hacen? Whenever somebody sees the front, they turn Me dan la back espalda. and they give their O backs sea, to me. ver espaldas de la gente So seeing the backs of these people, para mí no es nuevo. it's not new to me. Para mí es normal. It's normal already. Llevo 12 años que la gente me da la espalda. I got 12 years people giving their backs to Pero me. no estoy dispuesta But I'm not willing a perder este día de oportunidad. to lose this opportunity. Ese hombre que va You see, adelante, that man that is ahead of me, que solo veo su that espalda, I can only see his neck, no me va a dar la espalda. he's not going to give his back to Ese me. lo voy a ver de frente. Because I'm going to see him Ella fue con una fe violenta. She carried this violent faith. Diga conmigo, fe violenta. Somebody say violent faith. Dígame, ¿qué fe es esa? What faith is that? La que no pregunta, The one that doesn't ask questions. la que no The cuestiona, one that doesn't question. la que tiene The certeza one that has the assurance de que algo va a acontecer en mi that vida. something is about to happen in my Yo life. estoy creyendo por un So milagro. I'm believing for a Yo estoy miracle. creyendo por algo grande en la I'm casa. believing for something great in the house. Yo estoy creyendo por lo que el Padre ha dicho. I'm believing for what the Father has Todo el said. que esté enfermo en esta noche, Everyone who's sick in this season, abrace esta palabra que es para take this usted. word. Mi amigo el pastor Ricardo Zelaya, para ti es esta palabra. Pastor Ricardo, this word is for you. Yo envío la palabra I send the word out y le to ordeno you. al cáncer en esta hora I declare the cancer que desaparezca de to ti. disappear from Eres you. sano por el poder de la You are palabra. healed by the power of the word. Alguien créalo conmigo en esta Is there noche. somebody who's believing with me tonight? La confesión de alguien que sabe It's the confession of someone who knows la autoridad de quien tiene adelante. the authority that is right before them. Fue entre medio de la gente. You see, it was amongst these people No le importó that she did not care lo que la gente or pensaba what people had to say about her. mientras iba tocando la gente. While she was going and touching people, Cuando toca el borde del manto del maestro, when she touches the board of the mantle of the teacher, el maestro pregunta quién me tocó. the teacher asks, who touched me? Los discípulos muy naturales The disciples very natural. dicen, tú estás loco, Jesús. Jesus, you're crazy? Are you crazy? Todo el mundo está encima de ti como loco. Everybody's crushing against Y tú you. preguntas, ¿quién te ha tocado? The president against you, asking who touched you. Y él dice, no, 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 no. And Jesus said, no, no, no. Es que siento que de mí salió virtud. He said, I felt virtue come out of me. Pregúntese por qué la gente lo tocaba Ask me why people touched him, y no pasaba nada en ellos. but nothing happened. Pero un toque de una mujer But a woman hizo que se desprendiera algo de él. made virtue come out of him. Diga conmigo el poder de la confesión Say with me the power of confession y el poder de la violencia en el reino. and the power of violence in the kingdom. Cuando usted se convierte en un violento en el reino, When you become a violent person in the kingdom, usted no espera que las cosas lleguen a usted. you don't wait for things to get to you. Usted se para y va tras lo que usted está You buscando. stand and you go after the thing that you're looking for. Eso se llama violencia en el reino. That's called violence in the No, kingdom. pero es que llevo 12 años en lo mismo. You see, I got 12 years in the same Yo no condition. te pregunté cuántos años llevas. I didn't
didn't ask you how many years Te you estoy got. preguntando si tienes una fe violenta para arrebatarlo en esta I'm noche. asking if you got a violent faith to take what belongs to you. I'm talking to somebody tonight. Yo estoy hablando con alguien esta noche And I'm telling you, y te estoy diciendo you have a violent faith. que tienes una fe You are violenta going to see it. y lo vas a ver In the next few days, en los próximos días. you are going to see the miracle in your life. Vas a ver el milagro en tu vida. ¿Quién me tocó? Who touched me? Una mujer sabía A woman knew que cuando ella lo tocó, that when she touched him, algo en su interior cambió. something changed in the interior. Cuando yo toqué el borde del manto, When I touched the board of that mantle, mi cuerpo se transformó. my body got transformed. Dicen los que saben que esto puede ser un cáncer uterino, Those who know say this could be a urinary cancer que la tenía sangrando constantemente. that had her bleeding constantly. Era algo fuerte, In other words, it was a very pero hard case. esto que era fuerte no la detuvo a ella. But this which was hard did not hold her back. Quiero que usted vea algo. I want you to see something. No importa cuántos años llevaba, It doesn't matter how many years she was in that moment. todo lo había gastado. She has spent ¿Y sabes everything. qué es lo único que quería enseñar And you know what was the only thing that she wanted to teach esta historia a nosotros? in this story to us? What it wants to Que teach no us? tiene que ver It doesn't have to do con cuánto tengas, with how much you have sino qué tienes. or what you do have. No tengo dinero, I don't have money, pero tengo una fe violenta. but I have a violent faith. Si estoy dispuesto a violentarlo todo, So I'm willing to violate everything. inmediatamente el flujo de sangre cesó. And the minute the blood flow stopped, Su cuerpo fue sano en el her momento. body was healed. Brincó adelante. And she jumped forward. Siempre digo, esta mujer But we said that this woman cruzó la frontera crossed the borders entre la ley y la gracia. between law and grace. Acá estaba los de la ley. See, those of the law, they were here. Brincó adelante. And she jumped forward. Se paró de frente And she stood right in front of him diciendo, tú no has llegado a la cruz, and said, you haven't arrived to the cross pero no yet, tengo que esperar que llegues. but I'm not going to wait till you arrive Ya yo there, fui a ella. because I already ¿Alguien sabe lo que estamos hablando? And somebody know what we're talking about? Ya yo llegué a la I cruz already arrived porque to yo the supe cross arrebatar lo que es mío por because derecho. I knew what was to take what was mine by right. Pregúnteme por qué lo sé. Ask me why I know it. ¿Estás seguro que quieres saber? You sure you want to know? Usted no está listo para esto. You're not ready for this. Come on, come on. Jesús le dijo algo. And Jesus said something. Jesús le dijo, Jesus said, hija, daughter, tu fe te ha salvado. your faith has saved Es you. la única mujer en la Biblia It's the only woman in the Bible que le dice hija. that he calls daughter. Pregúnteme por qué. I see why. Se adelantó en el tiempo. Because she got ahead in Los time. hijos se recolectaban en la resurrección. Because the sons of the word. Pero esta no tuvo problemas. See, there was no problem. Jesús le dijo, hija, Jesus called her tu daughter. fe te ha He salvado. said, daughter, your faith has saved you. Tu violencia te ha posicionado Your violence has positioned de you. ser la de la condición You go out of the condition. a convertirte en la posicionada. You become ¿Alguien the sabe lo que position. estamos hablando? Does somebody know what we're talking about? My daughter, Mi hija. tu fe, no le dijo te ha sanado, He didn't say your faith has healed you. porque te rescató de la condición Because he rescued you from the condition que era peor que el flujo de sangre that was worse than the issue of y es blood. la condición de la servidumbre. And which was worse was the servanthood Te condition. sacó de ser la sierva y la oveja sufrida He took her out from being the servant and the suffering sheep a ser la hija bendita. to become the blessed daughter. ¿Alguien sabe lo que estamos hablando? Somebody know what we're talking Cuando about? la gente en el reino se pone violenta, When people in the kingdom become violent, las cosas cambian. things change. Y mientras esto pasa, And while this is happening, está Jairo mirando. Jairus is like looking ¿En serio, Jesús? like, Jesus, you for real? Que te olvidaste de mi hija. Yo, my daughter's still sick. Mi hija se está muriendo. And she's dying. Lo de esta mujer no es grave. And this woman is not as grave. Jesús, te olvidaste de mi hija. Jesus, did you forget about my daughter? Él no le está diciendo, The woman is telling you. pero póngase en su lugar. But put it in the place. Ponte en tu lugar. Put yourself in the place. Se está muriendo tu hija. Your daughter is dying. Y viene una mujer, And a woman comes porque tienes un flujo de sangre, that has the issue of y blood. le tienes a Jesús cuando va a sanar a tu hija. And Jesus is already on his way to heal his daughter. Pero usted es fácil porque usted no es el papá. See, it's easier for you because you're not the dad. Se lo explico en español. Can I explain to you in English? Llama a la ambulancia, tu hija se está muriendo. Your daughter is dying. Y cuando llega la ambulancia a tu casa, And when they arrive el to the vecino la house, llama. the neighbor calls. Y la ambulancia se va para casa del vecino. And he goes to the neighbor. Y tu hija muriéndose en tu casa. And your daughter is not in the house. Y la ambulancia en casa del vecino. And the ambulance is in the neighbor's house. Yo la llamé. I called him.
Y ahora mi hija se está muriendo. My daughter is dying, Y le está sanando a esa mujer. and they're saving this woman. Se lo puedo explicar como nunca. Explain it like never before. Are you ready for this? ¿Están listos para esto? En este lado están listos. En este lado. I'm gonna say on this side. I'm gonna say on this side. Hay dos asuntos muy importantes. There's two very important issues. Número uno, Number one, hay una condición social. there's a Pobreza. social condition, Pobreza poverty versus riqueza. versus riches, Hay otra condición cultural. and then there's a cultural one, Mujer woman versus hombre. versus man. Eso está diciendo, Jesus is saying, esta mujer this woman no tiene el dinero que tú tienes, doesn't have the money that you have, pero tiene el mismo derecho que tú tienes de recibir el milagro. but she has the same rights to receive the miracle that you have. Esta mujer This woman no es hombre como tú, is not a man like you, pero tiene derecho a ser atendida. but has the right to be attended just like you are right now. ¿Será importante las mujeres en el reino? So, do you know how important women are in the kingdom? ¿Quieres saber la otra? You want to know the other? Esta mujer This woman, lleva 12 años enferma. 12 years being sick. La niña The girl, de 12 años 12 years estaba muriendo. of age and dying. Cuando la niña nace, When the daughter is born, ya la mujer está enferma. the woman started getting sick. Jesús dice, Jesus says, si no sano el vientre que pare, if it's not here, the womb that's given, ¿para qué va a sanar las hijas? what's the point of a daughter being born? Wow. Wow. Déjame sanar primero el vientre He said, let me heal the womb first, y luego sano lo que sale del vientre. and then I'll heal next what comes out of the womb. No puedo sanar la hija Because I cannot heal a que nació daughter si no sale la madre que pare. if I can heal a mother who knows how to give birth. Por eso nunca se metió And so he never a got las in calles primero, to the streets first, sino predicó primero en la sinagoga. but he preached to the synagogues. Si no sano quien pare, He said, if I cannot heal ¿de that qué vale which gives sanar los que birth, están corriendo? how can I heal those ones who already come out of the womb? Le voy a quitar, ya me la debo quitar. I'm ready to take my jacket off. I'm going to take my jacket off. Déjame enseñarte orden. Let me teach you order. Si hay un vientre que llora, If there is a womb that cries, no puedo sanar a la hija. I cannot heal the daughter. Sanemos el vientre llorando So let's heal the womb crying, y luego sanemos a la hija. and then we'll heal the daughter. Para usted la hija tenía prioridad, That's why the daughter had priority. pero cuando la hija nació, But when the daughter was born, la madre ya estaba enferma. the mom was already sick. Y esta madre no puede reproducir si no la sano. And this woman cannot produce if I can't heal her. No se puede casar She cannot get married, y no puede quedar preñada and she cannot fall pregnant porque su condición no le permite reproducirse. because her condition doesn't allow her to produce children. Sanemos los que reproducen primero, So he said, let us heal what produces, que a la niña le falta todavía para reproducir. because the girl still has years to produce. ¿Quiere otra? You want another one? Jairo, See, Jairus, tú eres de la sinagoga. from the synagogue, Esta mujer es plenamente inmunda para ti. this woman is completely worldly for you. Te voy a mostrar algo. So I'm going to show something to you. Lo que ustedes rechazan por inmunda, What you reject as unclean, yo lo recibo y lo trato como I hija. receive and I treat it as a daughter. ¿Cómo se sentía Jairo How did Jairus feel cuando una mujer inmunda when an unclean woman está tocando el lugar de su hija? is taking the place of his daughter? Jairo, te quiero enseñar algo. Jairus, I want to teach you something. Es como te enseñaron en la sinagoga. What was it that they taught you in the synagogues? Yo tengo un plan mejor de lo que tú has aprendido en la sinagoga. Well, I got a better plan than what they taught you in the synagogues. Me voy a detener a sanar a esta. Let me heal her, Y tú esperas por tu hija. and you wait for your daughter.
cuando Jesús está terminando hablando con ella, So when Jesus finished talking to her, vienen los de la casa de Jairo. coming from the house of Jairus, O sea, mientras Jesús sanaba acá, so while Jesus healed over here, la niña se moría allá. the girl was dying over there. Jairo, Jairus, ¿qué haces jorobando al maestro? what are you doing bothering the teacher? Significa que la escritura no lo menciona, And scripture doesn't mention this. pero posiblemente mientras Jesús estaba bregando con la situación, But possibly when Jesus was working with the situation, estaba Jairo. Jairus was like, Maestro, I'm teaching you something. la hija mía, You gotta go. la hija, The daughter, remember that maestro, se daughter? está muriendo. She's dying, she's dying. Porque cuando lleguen ellos, Because when they arrive, dice, no molesten más. they said, don't bother him anymore. Porque dice, no lo molesten más. Why did they say that? Estaba jorobando. Y con razón, And with a reason, es su hija. that's his daughter. Y Jesús, And con Jesus, sabiduría, with wisdom, mira, ¿por qué molestas aún al maestro? why do you bother even the teacher? Pero Jesús, alcanzando a oír lo que se hablaba, But him hearing what they were speaking dice al principal de la sinagoga, tells the leader of the synagogue, Jairus, no temas, don't be afraid. solo sigue Only continue creyendo. believing. Mira que Jesús no le habla a la gente, We see that Jesus didn't speak to the people porque para la gente allá vienen con la noticia de que murió. because for them they came with the news that he already Jesús le died. está hablando al que se le tiró a los pies Jesus is speaking to the one who fell to his feet y le suplicaba que sanara a su hija. and supplicated to heal his daughter. Jesús le está diciendo, And he's saying, Jairo, Jairus, no te dejes llevar por noticias de hoy, don't be led by the news of today. porque lo que te dije hace un rato Because what I said a while ago es una palabra. is a word. O sea, solo sigue creyendo. Just keep believing. Yo vine para decirle a alguien esta noche, So I came to tell somebody tonight. no importa lo que te digan, It doesn't matter what they say. solo sigue creyendo. Just keep No believing. importa lo que alguien habló, It doesn't matter what somebody said. solo sigue creyendo. Just keep believing. Te dijeron se murió, They told you it died. solo sigue creyendo. Well, just keep believing. No, que ya no es posible, No, it's no longer possible. solo sigue creyendo. Just keep believing. ¿Sabes lo que estamos hablando? Know what we're talking about? Son la gente que no tiene nada que hacer. It's the people who have nothing else to do. Estás a punto de ver un milagro. So you're at the point of seeing a miracle. Vienen con lo que vieron con sus ojos. And they came with those who saw with their Pero lo eyes. que vieron sus ojos And what they saw with their no está eyes conectado a lo que tú escuchaste. is not connected to what you're hearing. Cuando él viene donde Jesús, So when they come to Jesús Jesus, ya va para la casa de él. Jesus was already heading to his house. Esta gente no sabe lo que iba a pasar. And these people did not know what was about to happen. Por eso nunca escuches a alguien That's I never hear anybody que no ha escuchado lo que tú escuchaste that primero. hasn't heard what you already heard from him. Yo vengo a liberar esta palabra a alguien esta So I noche. come to deliver this word to Me somebody. vengo violento en esta noche. I'm coming violent. No temas, solo sigue. Don't be afraid. Me empuja a alguien, solo sigue creyendo. Just keep believing. Empuje a alguien con violencia. Push somebody with some Dile, no temas, solo and say, sigue don't creyendo. be afraid. Just keep believing. Dígale, solo sigue creyendo. Just keep believing. Vaya alguien violente, mal y dígale, solo sigue Is there creyendo. somebody who can keep believing? Dile, solo sigue creyendo. Can you keep believing? Dile, solo sigue creyendo. Alguien vendrá con una noticia Somebody came on the news. y no vendrá con buenas noticias. They didn't come with good news. Cuando saliste dejaste enferma. And when you laughed, they came out sick. Cuando creíste estaba enferma. When you laughed, she was sick. And when you arrived, she Y ahora was viene sick. alguien y te dice, ya se murió. And somebody comes and tells you that she died. Por eso Jesús le dice, That's what Jesus says. solo sigue creyendo. Just keep believing. Al que le creíste cuando estaba enferma, Because if you believe when she was sick, es lo mismo que tienes que creer cuando te dice que está muerta. it's the same one who's going to tell you when she's dead. Porque la condición de ella Because her condition no cambia lo que yo te dije. doesn't change on what I told you. La condición de lo que The vives condition of what you live no cambia lo que el Padre te dijo. doesn't change what the Father Le has said estoy to you. diciendo a alguien, So I'm telling somebody, prepárate para ser estremecido en el reino. shake it. Todo tú suplirás, tú eres Dios, mi papá. ¿A quién Jesús le habló? Who did Jesus speak to? ¿A la gente? A Jairo. To Jairus. He spoke to Jairus. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque Jairo fue el que se humilló y creyó. Because Jairus was the one who humbled himself and believed. Es estar oyendo a gente Don't be hearing
encountering people que no han tenido la experiencia de fe que tú tuviste. that haven't had the experience of faith that you've already had. Un mal día, A bad day, un mal momento, a bad moment, un mal mes, a bad month, en términos humanos, in human terms, no te dice un mal final. they didn't give you a bad end. Siempre que estamos a punto de una transición, Every time we're at the point of a transition, algo vendrá a tratar de desanimar. something will try to come to discourage you. Estamos a punto de entrar en el nivel del Coliseo. We're at the point of entering the level of the Eso Colosseum. no ha cambiado. That's coming. La gente se desanima. And people lose ¿Y courage. tú crees que eso cambia mi estado? You think that changes my Si yo he state of aprendido being? algo, But if you learn something, momentos violentos violent moments levantan más mi violencia. lift up more violence in me. Tengo más fe que el día que creí por este ministerio. I got more faith in the day when I believed for this ministry. Tengo más fe que el día que el Padre me habló la primera I vez. got more faith in the day the Father spoke this word to us. Y tengo más fuerza que cuando tenía 15 años. And I got more strength than I had 15 years ago. No me pregunta dónde viene mi fuerza. Don't ask me where my strengths come Yo from. sé de dónde viene. I know where they come Mis from. fuerzas provienen de mi Padre. My strengths come from my Yo Father. le creo a Él. So I believe in my Y por Father. encima de la And tormenta above the storm, me levanto y me levantaré. rise up and I walk Porque tengo una palabra because I have a word. y nadie me la puede quitar. Nobody can take that word from me. Van a la casa You go to the house y mira el cuadro que encuentran. and look at the picture you find yourself with. Mira el cuadro que encuentran. Look at the picture they find themselves with. Todo el mundo llorando. The whole world is crying. Yo he ido a cuartos a orar en hospitales. I've gone to hospital rooms to pray. Te metes al cuarto. Go into the room. No me da pena con el que está en la cama. I don't feel bad for the one. I don't feel pity for the ones on the Me da bed. pena con la familia. I feel pity for the family Está en la cama, está esperando una palabra. because that person in the bed is waiting for a word, Y la familia está gritando sin sentido. and the family is just crying with no sense to it. ¿Para qué me llamas si no vas a creer? Why are you gonna call me if you're not gonna believe for the miracle? Si usted nunca lo han botado en un hospital, me han botado en un hospital. If you never found yourself in the hospital, if I found myself in the hospital, Ahora estaba viendo a un hijo de esta casa. I was seeing the son of this house, Y estaba en el hospital, mandaron a buscar toda su familia. and they called to look for the whole family, Manda a buscar sus hijos, se muere. and they said, call the children because he's about to die, Estaba entubado. and he was connected to the tubes. Yo salí un domingo aquí que prediqué la fe violenta. But I left with a violent faith, Y entré al cuarto. and I entered the hospital room, Estaba el hombre ahí. and the man was in that bed, Liberó una palabra. delivered a word, Las máquinas empezaron a sonar. and the machine just began to sound. Corrieron todos los médicos y enfermeros para acá. All the doctors came to that room, Me botaron del cuarto. and they kicked me out of the room. Usted vino a perturbar la paz. He came to disturb his peace. Yo no vine a perturbarlo. I said, I didn't come to disturb his Ustedes lo tienen peace. perturbado con las máquinas esas. Because I came to disturb the machines that are connected to him. Yo vine a liberarlo de las máquinas. I came to deliver him out of the machines. Ese es don Víctor, el papá de Richard. That's Richard's dad. Al otro día estaba sin máquina. The next day he was without a machine. Y por ahí está corriendo. And now he's running there. Yo lo dije y lo sigo diciendo. I said it, I continue. Va a llegar el día The day is gonna arrive cuando un hijo entre a un hospital when a son enters the hospital. y cuando ponga su pie en el And hospital, when he places that foot into that room, en los pisos la gente va a empezar a and sanarse. that floor, that Yo le estoy diciendo, si usted no lo, yo lo creo. if you don't believe it, I'm not believing Cuando un hijo ponga el pie en el hospital, it. That son places foot inside la gente piso por piso van a empezar a sanarse the floor, people will get healed. y se va a vaciar el hospital. And the hospital will be empty. Y yo sigo creyendo I continue to que aquí viene gente that people are here. que le va a crecer la mano donde no hay mano. That a hand will go where there is no hand. No tienen pie, le van a empezar a crecer los pies. What's gonna begin to grow? Yo no sé si estoy hablando con gente loca, pero yo creo violentamente But I believe violently lo que el Padre está diciendo. what the Father is saying. Milagros que nadie ha visto Miracles that nobody has seen. son los que vamos a ver en la casa. Are the miracles we're gonna see. ¿Alguien lo cree conmigo? Can somebody believe? ¿Alguien lo cree conmigo? Can somebody believe with me? Cuando el reino invade un territorio, Because when the kingdom invades a territory, el reino trae vida. it brings life.
trae salud. It brings health. Los que estaban llorando, So those who were crying, cuando Jesús dice, when Jesus says ella no está muerta, ella está durmiendo, she's not dead, she's sleeping, comenzaron a reírse. they all begin to just burst out in laughter. ¿En serio? ¿Y este loco cuándo salió? He said, where did this man come from? They said. Pregúntame por qué se reían. Ask me why they bursted out laughing. Porque no habían sido testigos de lo que había pasado unos minutos antes. Because they were not the witnesses of what had just happened before that Gente moment. que no ha visto lo que tú has visto, So people who have not seen what you've seen se te van a reír en la are cara. gonna laugh in your face. No te preocupes. Don't be worried about that. Tu problema no es que ellos crean, Your problem is not that they believe or es not. que tú sigas creyendo. The problem is that you continue believing. Yo me imagino la escena de un bebé, de un niño. Imagine the scenario of a baby, right? Mi nieto de momento está llorando. ¡Ah! 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 Y dice, mira un gatito. ¡Ah! ¡Ah! Y empieza a reír. He said, like, look at this guy. He just starts smiling and laughing. Es un cambio de un momento a otro. It's a change, an instant change of emotions. Están llorando. They're crying. De momento Jesús dice, está durmiendo y se Then all empiezan of a a reír. sudden, Jesus says that she's sleeping, and they just start bursting out laughing. Por eso Jesús toma a sus padres, That's why Jesus takes the parents. a Pedro, Juan y Jacobo, I'm sorry, his close ones, los mete en un cuarto, John, James, and Peter. cierra la puerta, He tells them close the door deja a los incrédulos afuera. and leave the unbelievers outside. ¿Sabes qué tú tienes que hacer? It's something you know what you gotta do? Deja a los incrédulos afuera. Leave your unbelievers outside. Oh, te lo voy a decir en dominicano. Súbele los vidrios. I'm gonna say in Dominican, roll up your windows. Súbele los vidrios. Roll up your windows. Si no creíste conmigo, If you didn't believe, no puedes entrar al lugar de mi milagro. you can't expect to see a miracle. Que se afuera riéndose. Jesús le dice, Talita cum. And Jesus, Talita kumi. Que traducido es niña, a ti te digo, levanta. The translation says, get up, little girl. Dicen los que saben And those who know say que esta niña aparentemente that this girl apparently tenía un problema, le llaman bulimia, ¿qué se llama? Bulimia. La gente no puede comer, ¿verdad? Y se estaba muriendo por eso. had a problem and that she couldn't eat. That's the Por eso reason why she was cuando not. Jesús la sana, And when Jesus heals her, lo primero que le dice, the first thing he tells her, dale de comer. give her something to eat. Porque lo que antes vomitaba, Because what she vomited ahora la va a before, alimentar. now she can nourish her. Esta es la prueba de que está sana. So that's a test to see if she's No healed. solamente la resucité, Not only that I resurrect her, sino que te la dejo but sana. I leave you healed. Porque de qué vale un resucitado enfermo. What's the point of resurrecting a sick person? Come on, man. Pues él dijo, está durmiendo. She's sleeping, he Y pueden said. decir los que estaban afuera. And what can people say that are outside? Sí, pero es que él dijo que está durmiendo, por eso fue que se despertó porque no estaba muerta nada. Yeah, but remember he said that she's sleeping. That's the reason why she just woke up. Sí, pero antes no podía comer y ahora puede comer. Yeah, but before she couldn't eat, but now she can. Denle de comer. Give her something to eat. Lo que la llevó a la muerte, What took her to her death ahora le da vida. now gives her life. ¿Alguien sabe lo que estamos hablando? Does somebody know what we're talking about? Mira a alguien y dígale, Now look at somebody and tell lo them que dijeron que te mataba, what they said was going to kill you. ahora te va a producir vida. Mira a Now alguien it's y gonna dígaselo. produce life in you. Dígaselo con cara de que usted lo cree, Tell vamos. somebody with a valid Dígale tiempo de milagros time of miracles, sobrenaturales. supernatural miracles, Las cosas que nadie ha visto, things that no one has seen before. dígale las vamos a ver. We will see. Dígale las vamos a ver. Say we will see. Dígale las vamos a We ver. will see. Dígale las vamos a ver. We will see. Dígale las vamos a ver. We will see. ¿Lo cree conmigo? Can you believe? ¿Lo cree conmigo? Can you believe with me? Vamos, créalo conmigo. Believe with me. Diga, yo lo creo. Say, I believe so. En todos los ámbitos. And all the ambulances, Enfermedad, finanzas. sickness, and finances. Yo lo creo. I believe this. Yo lo creo. And I believe so. Tati, los que no creyeron, What they didn't believe, lo que tú has creído, what you have believed. ¿sabes por qué van a creer? You know why they will believe? Que ven tu vida y la de tu esposo que no es igual. Because they see that your life and your husband will not be the same. Llega el momento So the moment arrives, donde el Padre te va a posicionar. it will arrive when the Father positions Y you. los que no creyeron tendrán que creer. And those who didn't believe are going to have to Y te believe. va a tocar darle vida And you're going to have to give life a una familia que se está muriendo. to a family who's dying right now. Porque no han conocido una verdad que tú has Because conocido. they haven't known the truth that you have known.
y que estés recibiendo esta palabra and that you're receiving this word te habilita para liberar a los que están cautivos. enables you to deliver those who have been called captive. No lo entienden, They don't understand, pero lo van a but entender. they will understand when you Eres speak to them. una libertadora para tu casa y para tu familia. Because you are a deliverer for your home and for your Y family. lo has creído y el Padre te va a honrar por eso. And the Father will honor Dice you because que of lo que yo vivo, that what I live, que ellos también lo vivan. that they themselves live as well. Pues llegó el tiempo. And the time has Voy a arrived. despertar un hambre en ellos, So we're going to hunger in que them, lo que antes criticaban, that what they had criticized ahora te lo van a before, pedir por comida. now they're going to ask food from you. ¿Alguien lo cree conmigo? Can somebody believe that? ¿Alguien lo cree conmigo? Can somebody believe that? with me? ¿Alguien lo puede creer conmigo? Can somebody believe that with me? Tiene que ponerse violento en el reino. You see, you gotta stand violent in the kingdom. No estamos jugando al evangelio. Because we're not playing gospel. Solo estamos atemorizados. We're not afraid. Nosotros creemos lo que el Padre ha dicho. I believe what the Father has said. Usted no tiene temor a malas noticias. So I have no fear to bad news. Levántese confiado. So rise up trusting Tenemos días maravillosos por for delante. the marvelous days ahead of you. Y nadie nos va a detener. And nobody will stop. Nadie nos va a parar. Nobody will be able to stop. Diga you. conmigo, yo soy un violento. Say, I am a violent. Que yo no espero que las cosas pasen, yo las arrebato. I don't wait for things to happen. I take them by force. Esta noche estoy violento esta noche. I'm violent tonight. No te me pegues porque estoy violento. Dile a alguien, dile. I'm violent No, tonight. díselo, dile, estoy violento esta noche. I'm